Obidumbi, mamene wonche cornbread and na corn cake recipe. Send your wow be friend bia. Send ye day din ka what's a min ka. Akwaba always so. Se wo hwe me dada so a me da se. Send any din nyina wo jimbre na wo be hwe. Recipe we na enjimbre kra. Na ne de no so de etwetwem wankasa. Se wo be friend cornbread o, se wo be friend corn cake o, wankasa ekina wo so. Na me gidi ye pa se we ni beje ho. Me pese me se wo mbrebebre no. Ma me ne wo nche enda adesua no. E wo me bowl mo no. Ye ingredients anasa ade ba ko a ye de be recipe eye nkosua. Ntimi nkosua e wo ha. Se koba ne se wo ye recipe bia nkosua dodo a wankasa wo de be bia no egina wo so. Ubetumi aye so a wo mfa nkosua mfa nka ho. Eno nti no se koba ne se wo pene se wo use nkosua mienu ana miensa egina wo so. Na mbo me de ba ko ena me de ye. Menunum kama na nyina aye ba ko anase uniform ansana ya she adesua no ase. Mijide yes wati ase. Eno nti yentamu nsinchen na yenhye ende ya adesua no anama me ne wonche ende adesua no. Me wo eye mi bowl ewa hase. Me dafo me de milk cup baako begumu we whole milk cup baako. Enkosua na ye kanu numu no. Me de no so begu milk na so na yaka bibia enunumu kama. Sene beya ebeye uniform anana se baako. Se wo pese wo de eye margarine anase butter ede ya obetumi ede aye na mbo me de angwa eye vegetable angwa anase vegetable oil no eye quarter cup fa ya sa chim na me de go me de sam broni be friend all purpose flour and also cup baako obetumi de soft flour ede aye na afi ebe koso ede eye ye enyaman kana ye de be cornbread ya na se corn cake no ebeka ho ne de beka ho corn flour anase ebrosam se wo ebrosam fufu na se fitani bia obetumi dia ye na mo de ye de akokwa angwa de ni bi na ka ho yellow corn meal ena ye de aka ho sambre obetumi akoso de wesichire de aka ho ye de esichire cup of fire chemu ena ye de ka ho sambre obetumi de nutmeg e de aka ho vanilla e de aka ho ni a wo pe bia be ma na ye hwem bia fa ka ho me de eye me baking powder e be ka ho sada na me baking powder de e kwa atwe wo fie ho say na afa anesa na mbo no bitumi edredre mo anya kakra ediko so na recipe we de nke ho behia so benya atarfa anase atarba kompo na ode be ya obetumi edi eguso na mbo no atarfa na yehia but me de na anso me de nchen kakra edi aka ho me wie na me tretre ye konkone mu edi ka ho ye ni amani a yenya ni nyina ani eno nti ye be koso na yaka bibie nunumu mana ye mua anase mana ye baako ana uniform sa na browning bekano the ema recipe edi twemu ne se ye mfa nche ye phone no mu ana se ye oven mu esan se me pese obia tumi ye bi nti yakoba ne se wo ni phone no ana se oven obetumi aye recipe no te sese ne ende ye babeye nti me no ka se ye betoto eye ye cornbread na se corn cake no e wa bra ye mfa nhye phone no mu se me no ka se die me de eye mahwea ego me pot mu sisi ne wosi wo screen so no ene ye di si jaso ne ye de kran ye de atomu nti ene ma na ye hwie gu ye pan mu no ena ye di so sambre obekata so na fe watoto de wo ho a enye ne se ejimre pa ebedi beye donhwe ba akokra no na ebia embenye na mbu senke kwaye phone no a anka 30 to 40 minutes there na ka pin ye corn bread na bin yo ai abin
utim ho say ekoye ankasa na nemre no so de edutwam aye memre kama nia me pese me ne wo che ne say se ekoba ne say wo ye o cornbread na say cake bi a wo ye bia na say won fa phone no toto amedofo eya fa eya wo toothpick ana say kebab stick fa shemu ohun se wo yi free mo na say ehho no eye clear bibia ye ho kyesa aben eno no obetimi epeja se wo ya medofo enfam ba bonten ansa na wo de toothpick na ba be shemu ahwe say aben ana oye ne sa anhwe na wasai cake no maninsi ho na ye to avoid say obebie ade no so no obetumi esi wadwin pese eye 40 minutes ansa na obebie so na wa check say abiana ye die wotumi ho say aye memremre kama me da se fasa woje mbre na wo hwe me do fe ma refi say obe like obe comment na fe wodi ama afofoforo no mo so anya bi ahwe many so pass and woje mbre na wo hwe me ye be hie bi makraw bye bye.